हाथ तांकर आकाश को छुँथुले भी पाद तांकर सबुबेले थाए ए माटी रे। लक्ष्य बृहत हेले भी जीवन चली थाए एक सरल रेखारे। केबे पिला दिन को झुरंती तो केबे से संघर्षर रास्तार बसी जाती टिके फुर्सत मिलिले। शरतचंद्र भद्र जहां नारे ही जोड़ी हुई रही थाए जड़े भद्र मनीषर सरल आचरण। भद्रबाबू को मु छात्र अवस्था जाने। भद्रबाबू संपर्क में मुझे केवल एति कहबी मुझे जानी जिते बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट कहले जो वृत्ति को बुझाए से भली एक वृत्ति रे प्रवेश करने से मोर मामू पुओ बड़ भाई को सहित उद्यम करुले। से बहुत कम लोक ए प्रकार वृत्ति प्रति आकर्षित होते। चार्टर्ड अकाउंटेंट जगत रे जड़े महान हस्तींकर बयस सीना बढ़ी चली किंतु बदली नहीं दुनिया को देखिबार तांको दृष्टिकोण। जीवनर 75टी बसंत पार करथिबा शरतचंद्रଙ୍କ जीवन संघर्ष हुए तो आजिर पथभ्रष्ट युव समाज पाई जोगाई देई थाए एक परिपूर्ण प्रेरणा। मो प्रोफेशन आरंभ बेलटू तांको संगे मोर संपर्क अच्छी बंधुता अच्छी। से मोटू बयस 13 वर्ष बड़ प्रोफेशन में प्राय पाखापाखि 13 वर्ष बड़। से बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट थिले तेणु आम जानी शरद भद्र जड़े आमठू 13-14 वर्ष बड़। तेणु से अनुसार मुझे जानी ता छड़ा तांकर गाँटा भी आम गाँ पाखे। सी जड़े शांत मिजाजर लोक। से रिएक्शन बहुत जल्दी करती नहीं। धीर स्थिर भाव में जो कथा हुए ताकू शुणती एवं तार रिप्लाय मध्य दियंती। मिष्टभाषी यही गुड़िक जेकोसी गोटे भल एवं भद्र व्यक्तित्वर परिचय। जाजपुर जिले में जन्मग्रहण करिथिबा शरतचंद्रଙ୍କ पिलादिन थिला खूब मनोरम। केबे मने पड़ती जेजेबापा, केबे केबे जेजेमा, केबे केबे जेजेमा गाँ। जाजपुर जिलार विकसित अंचल रे तांकर घर, संपूर्ण परिवार, एकर एकर दोफसली चाष जमी। प्रथमे चौपाढ़ीर चाटशाड़ी पाठ आरंभ करिथिबा शिशु शरतचंद्र परवर्ती समय रे जाजपुर रे एवं परे जाजपुर रोड रे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करथिले। परे से उच्च शिक्षा करने सहित चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी सही क्षेत्र रे निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करथिले। जड़े मिष्टभाषी सुंदर मनीष, अति सुंदर व्यक्तित्व। जड़े सुनामधन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट ना रे एसआरबी ग्रुप करी आपण बहुत सुनाम अर्जन करिसंती। आपणकर प्रोफेशनल लाइफ रे आपण जहाँ सुनाम करिसंती किंतु व्यक्तिगत भाव में मु आपनकु जो भाव में देखिछि जड़े साधुठू भी आपण अधिक विनम्रता आपण भीतर अच्छी एवं आपण बहुत सुंदर मनीष। जड़े सब बेले गोटे एनकरेजमेंट आपण दियंती मोर प्रोफेशन को नहीं, पर्सनल जीवन को नहीं, सब बेले आपण एनकरेज करंती। शरतचंद्र ओडिशार माटी पानी पवन रे बढ़िथिबा जड़े खांटी ओडिया पुओ। तांको छल छल पिलादिन, संघर्षमय तारुण्य आउ यौवन तांको जड़े सरल और निष्ठापर मनीष हेबारे साहाय्य करि आसीछि। साधारण परिवार रो आसी से गरीब और साधारण लोक को साहाय्य करिबारे केते हेळा करंती नै। यदि विचारधारा दृष्टि देखिबो ताले से जड़े वामपंथी विचार समर्थक। तांकर आत्मा सदाबले वामपंथी विचारधारा और गरीब साधारण लोक सहित से जोड़ी रहा चाहती से साहाय्य करते। मो सार घरे आज दीर्घ 15 वर्ष है चाकरी करी। सार बहुत बढ़िया लोक जेहेतु सार मत बहुत साहाय्य कर। मो झील बाहागर को मो बापा चलीगला बेलू हेल्प कर। मो पुओ को भी बर्तमान पाठ भी पढ़ाऊँ। बहुत साहाय्यफुल लोक, बहुत लोक भी साहाय्य करती। जेहेतु सारंकर एभलिया लोक पाइबा पृथ्वी बहुत कष्ट। शरतचंद्रଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ।
ଏଇଠି ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଛବି। ମୁଁ ଯେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି 10-11 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଥରେ ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ଯାଜପୁରର ଲୋକ। ତାପରେ ଦେଖା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସାର୍ଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିହ୍ୱଳିତ କରିନି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଚଳିତ କରିନି। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭ ଅବସରରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା, ତୁମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। 45 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପରେ ତୁମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। 75 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକାଳ ଚାଲି ଆସିଛି କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଆଗାମୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅବସର, ଆମର ଏତିକି କାମନା। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ। ବାପା ମା କେମିତି ଜାଣିକିରି ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର। ଶରତ ଋତୁ ଭଳି ସେ ଉଦାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଶୀତଳ, ଏବଂ ଭଦ୍ର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗିଆଟି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେତେ ଭଦ୍ର। କେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତିନି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାନା ସଂଗଠନ ସହିତ, ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ତା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟକୁ ନେଇ, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି, ତା'ର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି। ତା ପଛରେ ଅଛି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା, ଜଣେ ଅତି ଅମାୟିକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଶା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରିଂ କରାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଓ ପେଶାରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପେଶା ଏବଂ ନିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ। ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂଘର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଏକଦା ସିଏ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଣି ହୋଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲି
ଏବଂ परवर्ती समय आम संभावना पत्रिका आरंभ कलु तापर पर संभावना ट्रस्ट करी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति अस्मिता पई किछि काम करिबा पई आरंभ कलु अभियान आरंभ कलु 2006 मसियारू तापरे मु तांको सहित अति घनिष्ठ होई गली एवं इति दिन जो 20 वर्ष टपी सारलानी 20 वर्ष भितरे मु केबे तांको ठारू कोनोसी विषय रे निरुत्साहित होइनी बा केबे मते मन दुख हला भली कोनोसी कथा से केबे कहि नाहंती बरं सबु बेले आम गोटे उत्सव होती साधारणतः अध्यक्ष माने कौन है ना बुझंती केवल कार्यक्रम हेले अतिवेश आसी सभापतित्व करती किंतु सी एमती जन अध्यक्ष जी कि संभावनार प्रतिटी काम कौन है कौन नहला निश्चय बुझंती कि कौन से विशेष हस्तक्षेप करती ना एमती नुह सेमती कर बेसी हस्तक्षेप करती ना कि जोटा ठीक लगे से कथाटी कहती से जहाँ कहती आम से अनुजाई परिवर्तन करिथाउ बा सुधार आनिथाउ तो मोटामोटी भाव में कहया गले श्रीयुक्त शरद चंद्र भद्र तांको जो नार सांगिया जेमती भद्र से अत्यंत भद्र केवल भद्र नुहे से जन अमायिक और सरल प्रकृतिर मनीष एवं तांको जन मिष्टभाषी व्यक्ति बोली जदि कहाजिबो ता सबुठार प्रयोज्य तांको पई हबो बोली मु विचार करे संभावना सहित मु संपृक्त हबा परे श्रीयुक्त शरद चंद्र भद्र को संभावनार अध्यक्ष भाव में जानिली सेठू ही तांको सहित परिचय एभले अमायिक व्यक्तित्व सहजरे मिलती नहीं तांको देखिले एमती किछि व्यक्तित्व थांदी जहां को देखिले आपे आपे सम्मान दवा को इच्छा हुए से भली व्यक्तित्व होउछंती शरद चंद्र भद्र आज तांकर शुभ जन्मदिन रे तांको अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊछु ठाकुर पाखे प्रार्थना करुछु तांको सुस्थ रखंतु निरामय रखंतु एवं आमको से सबुबले एमती आशीर्वाद दौथांतु एवं संभावना सहित सबुबले जड़ित हो रही थांतु। भद्रसाम पाखापाखि 15-20 वर्ष तल मु जानी देव भाई थ्रू संभावना थ्रू आम जानी सतर भली जड़े मनीष मिलवा ही बहुत कष्टकर कथा छोट सांगे छोट भली बड़ सांगे बड़ भली पर को अपना कथा ना गर्व ना अहंकार किसी अच्छी निहाती सरल निहाती भद्र निहाती भल मनीष से आम समस्त को बहुत किसी शिखबार अच्छे आज बर्थडे तेणु सार को आउ थे मु जन्मदिन शुभेच्छा जनबी विश यू हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर जन्मदिन अभिनंदन पापा जन्मदिन शुभेच्छा जेजे हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे जेजे हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी 75th बर्थडे तुम प्लैटिनम जुबली बर्थडे विश यू वेरी हैप्पी 75th बर्थडे पापा lots and lots of good health to you happy birthday to happy birthday to Jay. Happy birthday to you. Happy 75th birthday to Jay. Happy birthday to you.